Guys, ano kayang klaseng prutas to? Yan oh. Paki-comment na lang po guys kung alam nyo to. Papakita ko yung buong puno to. Yan. Yan. Tapos tingnan mo may bunga pa dun oh. Yan, yan. Nakikita na. Yan, yan. Yan, yan. Yan ang puno niya. Ewan ko anong klaseng puno to. Tapos may bunga pa to. Yan, yan. Yan oh. Masarap daw to eh, masarap. Masarap po daw to. Pero ang pinagtataka ko lang guys, kasi yung bunga nito guys, ito, tingnan mo. Kakaiba talaga, tingnan mo, kakaiba. Yeah. Tingnan mo guys, oh. Yan oh. Baka familiar kayo nito guys, paki-comment na lang po dyan guys. Ano yan, napahog? First time ko kasi makakita ng ganito. Yan. Thanks for watching.